କୋଉଟା ପକେଇବ ପକାଉଛୁ କୋଉଠି କହ ରହିଯାଅ ହଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ଟା ଟିକେ ନାହିଁ କି ସେ ଏଟିଏମ୍ଟା ଫୋନ୍ ପେରେ AU ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଉଛି ଜାଣିଛ ତ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ଟା ଫୋନ୍ ପେରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କେ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି AU ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ନିହାତି ନିହାତି ଘରେ ଫୁଟିଗଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ କାଟି କାଟି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବନଉଛ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ମିଶେଇବ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଗୋଟେ କରିବ ଗୀତ ଲଗେଇବା ଗଜରା ଭାବିଲେ ହେଲା ରୋଷେଇ ଭାଇ 5ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ରୋଷେଇ ଖାଇଲା ହାତରେ 5ଟା ଆଉ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲୁଥିଲା ଖାଲି ବସି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି କହି କହୁନ ସେ କେମିତି ଚିକେନ କିଣିକି ଆଣେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯଦି ଆଉ ବିଲେଇ ଯଦି ଖାଇଦେଲା ତ ଯଦି ମୁହଁ ମାରିଦବ ବହି ବନ୍ଦ ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇଟା ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ କରିବ ମସଲା ମସଲି ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପକଉଛ ତ ପୂଜା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଚିକେନ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ ଫାଷ୍ଟରେ ବାସନ ମଜା ଯିବ ପୁରୁଣା ବାସନ ଫାଷ୍ଟ ମଜା ଯିବ ଘରେ ବସିବ ତାପରେ ପୂଜା କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାନ୍ଦିବି ଏବେ ଲବଣ ସେ ଜାଗା
ପାଣି ଭିତରେ ଦେଇକି ପକେଇଦବ ନା ପକେଇ ଦେଖ ଯିବ ଦେଖ ସେଇ କଲର ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମସଲା ହଁ ଆଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି କଲେଜଟା କରିବା ପରେ ଆଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯିବା अरे पूजा मैडम ना ना फास्ट तुमको फॉलो कर दे तापर केते दिन पर फॉलो रिक्वेस्ट काटे पूजा मैडम फास्ट तुमको मो फोन कर दिन नहीं पूजा मैडम ताको फॉलो रिक्वेस्ट दे दी जल्दी हम गोटे रविवार दिन फोन टा काढ काढू खाली आंकर का रील आइला मु का बोले फॉलो करू ना खाली पूजा मैडम रील आज मु कोन पांचटा रील कंटिन्यू यार का आइलानी खाली देखिला रे फॉलो कर दे जल्दी ये तो ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ तो हाँ हाथ धोई आसले बराबर हाथ धोली मुझे पके नहीं तो तुम तो दंभ गैसटा सी डेई पड़ो सीधा ସେ ବୁଢୀଟା ତାକୁ କଣ କହିବ ଆରେ କଣ ତମ ବୁଢା ମାଛ ବୋଲି मु कहीं बुढ़ा हेबी मो पाखे तो 18 वर्ष लव अच्छी काउदान खाइलु बोली माइलु मते एइडा भाई मु धरि जाइछि ମା ଦିଟା ଆଣିଥାନ୍ତ सीता गोटे अच्छी आ गोटे दीटा कौन है ମୁଁ କହିଥିଲି ପଲିସିଆ କରି इरी मेरी मु कहले प्रथम रु कहूछि बाप जिए जहा जहा पीस दरकार कहि दियो ତମେ ଏଉଡା କାଇଁ ଆଣୁଥିଲ कोडा ଏଉଡା ये पूरा होल चिकन ता जति हबो ना तमे सीमित करले ତାକୁ ସେ କହିଦେଲେ କାଟି ना ना नाही से अरे भाई तमे केते सबले किलो 200 नौ किलो 200 नौ से तो गोटे कुकुडाटा आज नबो ना ଆରେ ପାଣିର କଣ पानी नहीं सेटा है सेटा येडा मसला और या करना है काने ये नहीं जो मसला गोलेगी तब पानी दे କାହିଁକି ଦେଇଦେବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ତାକୁ ହେଇଯିବ आपका लागिबा को चिकन बड़ बड़ पीस माछ छोट छोट आनी दो बड़ है ताको आला ये इतना बड़ा बिलियन पीस है बेसी बड़ा बड़ा ये पीस बढ़िया है पकड़ पकड़ पांच आइल ग्लास पड़े झोल हम पूरा तो गालुआ गुड़ हम और माटी एटा एमती अच्छे आउट पूरा मोटा हो गला दीटा से टू हो गला କୋଉଟା ଦେବି यूट्यूब चैनल खोल दे तुम धनी हो आम गरीब सहनीय नहीं जोड़ा एरिया सब पड़ी तो फास्ट बोला लांजोड़ा काटी थी को लांजोड़ा ଖାଉ ଏଇଟା ଗୁଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ये को
ଫଟୋ ଶୁଣ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇଲେ ତମ ଫଟୋ ସହିତ ମେମ୍ବର ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦିଅ। ତାର କେତେଟା କହୁନାହାନ୍ତି କଣ 14ଟା
আরে ইও চাইল্ড অ্যাক্টিভিটি করছি କେବଳ ମୋର କେବଳ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟାର ସେଇ ଭାଇ ପୁରା ରେଖା ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଆଉ ଭାଇ ସବୁ ମୋର ଓରିଜିନାଲ ଯାଇକି ଦେଖିଥିବ ତାଙ୍କ ଆମ ଘର এটা সুমিতা নাকি ঘর